बहुत जन रिक्वेस्ट करले हर पट्टनायक घर को जातु हर पट्टनायक सार घर होम टावर देखा मो पाखे जन मऊसा अच्छा बुझीदवा तो मऊसा हर पट्टनायक जीवार बहुत वर्ष हो गला आप भल पाते हाँ तथा घर किए किए रोचे रोना पूरा एना बंद मिसेस भी ना यहाँ कौ पटे घर जीवा पड़ो आज्ञा से बाँ पटे गले जगन्नाथ आप बहुत जन ओडिशा सारा रिक्वेस्ट करते कि ए भाई हर पट्टनायक घर हर पट्टनायक सार घर को जातु होम टावर देखो बर्तमान देखो मो पछरे जो घर अच्छी ये हूँ तुलसीपुर ओडिया इंडस्ट्री सुपरस्टार हर पट्टनायक घर जो होम टावर रे हर पट्टनायक सार एवं दुई झील रोते भल कि देखु गेट रे देखु लिखाई अर्णदा अर्णदा आउे देखो भल कि देखो ये हूँ हर पट्टनायक सार घर जो जी की ओडिया इंडस्ट्री सुनामधन्य कलाकार लिजेंड आर्टिस्ट हर पट्टनायक सार घर आउे भल कि देखु घर जो ब्लग करने घर पाखे जन भाई देखा सहित कथा भाई हर पट्टनायक गाँ लोक के भल पाती बहुत भल पाती बहुत भल पाती आज्ञा सी तथा केते वर्ष है गले तथापि ସେଇଟା ମୋର ଟିକେ ମନେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ केते लोक भिड़ होते बहुत लोक एठी आज्ञा एबे झील स्त्री एबे कोठी रहउछ ସେଟା ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି से एठी रहउना घर टोटाल कोल पड़ी ନାଇଁ ସେଟା ବି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ତାଙ୍କ ଘର ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏଇଠି ବି ବହୁତ କିଛି କୋଲ ଫୋଲ ପଡିଛି କିଏ ରହୁନାହାନ୍ତି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବା ଆଉ ତଥାପି କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଖିଥିଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ ଦେଖିଥିଲି ତାଙ୍କ ଘର ପରିବାର ଲୋକ କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଖିଥିଲେ ଆପଣ ଏମିତି ତ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ଆଉ କେମିତିଆ ଲୋକ ଥିଲେ ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଭଲ ଲୋକ ବହୁତ ବଢିଆ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜ୍ଞା କଥା ହେଇଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆମ ଘର ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଏଇଠୁ ଆମେ ଛୋଟରୁ ବଢିଛୁ ଏଇଠୁ ସବୁ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ବି ଏଇଠି ହେଇଛି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଠୁ ନେଇକି ସବୁ ଫିଲ୍ମ ମାନେ ସେ କେମିତିଆ କଣ ଲୋକ ଥିଲେ ଭଲ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କେମିତିଆ କଣ ଥିଲା ବହୁତ ବଢିଆ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖି ଟିକେ ଡରୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖି ଡରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜି କେତେ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଯଦି ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ ଖୁସି ମାନେ ଆହୁରି ବି ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପୁରା ଆଗକୁ ଆହୁରି ଯାଇଥାନ୍ତା ଆପଣ ଏଇଠି ବଢିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମିସ୍ ତାଙ୍କ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଜି ପୁରା ପଡିଆ ସୁନସାନ ପଡିଆ ମୁଁ ଯାଇଲି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଭିଡିଓ କରିବାକୁ ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କ ଘରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କ ଭାବୁଥିଲି ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ ଥିବେ ଭାଉଜ ଥିବେ ଭାଉଜ ନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଆଜି ପୁରା ସୁନସାନ ପୁରା ଭୂତ କୋଠି ଲାଗୁଛି ବହୁତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁନି କେମିତି ସେଇଆ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି କେମିତି ଯାହା ବି ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି କିଛି ପୂଜା ପାଠ ମାନେ ମହୋତ୍ସବ ଫହୋତ୍ସବ ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଯିବାକୁ ତ ପଡେ ସାହି ଅନୁସାରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ ମିସ୍ କରି ଆଜ୍ଞା ଯାହା ବି ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ମୋ ମନରେ ବି ଦୁଃଖ ଯେହେତୁ ଆମର ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯାହା ବି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖି ଯାଇଛୁ ଛୋଟରୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କ ଘର ତାଙ୍କ ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନା କେହି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ କୋଲ ପଡିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନା ଏବଂ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ विषय जब हर पट्टनायक सार आरपारी चलीगले सेबे ही डेट पर ही ये परिवार संपूर्ण भांगी पड़ी हर पट्टनायक सार दुई झी और मिसेस बर्तमान घरे कहीं रोना देखो ये कोलप ही पड़ी घरे घरे देखो ये लिखाई अर्णदा देखो घर केते सुंदर घर सार घर किंतु एठी केही ही रोना संपूर्ण भाव में कोल पड़ी कहीं रोना बर्तमान आपण बहुत रिक्वेस्ट करते कि हर पट्टनायक सार होम टावर देखातु आपण बहुत कष्ट करी कटक रे खोजी खोजी हर पट्टनायक सार घर पाई लिजेंड आर्टिस्ट हर पट्टनायक सार घर आपको देखा ये कौन परिवार रोना ये हूँ प्रकृत होम टावर घर आगे लिखाई अर्णदा ये हर पट्टनायक सार रही दुई झील और मिसेस बर्तमान एवं बाहर क्योंकि रोचे ये रोना जदि आपन को आम भिड भल लगुए लाइक कमेंट शेयर करेंगे केवे भी भूलें आपण भल पाइबा स्नेह श्रद्धा रही कि सब कलाकार घर बुली बुली होम टावर आपको देखी